Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says like this in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesus went unto the Mount of Olives, Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. and early in the morning he came again to the temple, and all the temple came unto him, and he sat down and taught them. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. E inclinándose hacia el suelo de nuevo, siguió escribiendo en tierra. And again he stooped down and wrote on the ground. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Amén. Amen. Por favor, tomen asiento. You may be seated. Vamos a tomar esta parte de la escritura para hablar bajo el tema Jesucristo, la gran realidad. We are going to take this part of the scripture to speak under the title, Jesus Christ, the great reality. Jesucristo, la gran realidad. Jesus Christ, the great reality. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios When we check the Word of God y observamos la vida del ser humano, and we see the life of human beings, tenemos que comprender cuando Dios nos dice en su palabra we have to comprehend when the Lord says in His Word que Jesucristo es todo en todos, that Jesus Christ is the all in all. porque realmente al mirar la escritura y mirar la condición del ser humano, Because really when we see the scripture and the condition of human beings, entendemos que sin Cristo no hay absolutamente nada. we understand that without Jesus there is nothing absolutely. Nosotros no tenemos nada, no podemos obtener nada y no seremos nada sin Cristo. We don't have anything, we will not be able to get anything, and we are nothing without Jesus. Porque Jesucristo realmente lo llena todo. Because Jesus Christ completes everything. Eso es como dice en el libro de Efesios, que Él lo llena todo en todo.
It is like it says in Ephesians that He is the all in all. Y cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, lo vemos como esa gran realidad para toda la raza And humana. when we see the Lord Jesus Christ, we see Him like the great reality for every human being. Porque sin Cristo toda la sociedad estamos perdidos. Because without Jesus, all the society is lost. Perdidos en pecados, Lost in sins, perdidos en la miseria, lost in misery, perdidos en la amargura, lost in bitterness, sin paz. without peace. Realmente sin Cristo la vida es un desastre. Without Jesus, life is really a disaster. Porque mírelo por donde usted quiera y verá que es un desastre completo. Whatever form you see it, you will see it's a disaster. Cuando leemos esta escritura aquí en el libro de San Juan en el capítulo 8, When we read the scripture in the book of John, en ese capítulo 8, in this chapter 8, que nos habla de una mujer sorprendida en adulterio. that speaks to us about a woman that was surprised, was caught in adultery. Normalmente nosotros hacemos énfasis en el adulterio, Normally we emphasize on adultery, pero el Señor Jesucristo tomó esa oportunidad but the Lord Jesus Christ took that opportunity para enfatizar en el gran desastre de la raza to humana. emphasize in the great disaster of human race. No estamos diciendo que el adulterio no es pecado, We are not saying that adultery is not sin, y no estamos diciendo que es un pecado feo, and we are not saying that it's not an ugly sin, porque realmente es un pecado feo. because really it's an ugly sin. El adulterio, la Biblia dice que cuando se comete el adulterio, The Bible says that when adultery is committed, no solamente uno peca contra su cuerpo, it's not only that the person sins against his own body, pero la Biblia dice también que el que comete adulterio, dice, contamina su alma. but the Bible says that he that commits adultery contaminates his own soul. El pecado del adulterio va más allá que cometer un pecado con el cuerpo. The sin of adultery goes beyond committing a sin with your body. Pero ese pecado de adulterio y en general los pecados sexuales, por decirlo de alguna manera, Generally speaking, sexual sins contaminan el alma. contaminate the soul. No es solamente el hecho en sí mismo, It's not just the fact in itself. no es solamente el acto físico, It's not just the physical act. pero la Biblia dice que cuando un hombre se junta con una mujer, se vuelven uno. But the Bible says that when a man joins a woman, they become one flesh. Y si lo decimos en la forma opuesta, una mujer con el hombre igual. And if we say it the opposite, a woman with a man, also it's the same. Y por eso es que el Señor dice, el que comete adulterio, That's why the Lord says, he that commits adultery, pero hablemos de todos los pecados sexuales en general. but let's speak about all sexual sin. Adulterio, fornicación, Adultery. homosexualismo Fornication, homosexualism, o lesbianismo, lesbianism, cualquier tipo de pecado sexual. whatever sexual sin Va más allá que el acto físico en sí mismo, goes beyond the physical act in itself. pero le va a contaminar el alma a But la it will persona. contaminate the soul of the person. La Biblia dice, en otra forma lo dice, corrompe su alma. In another way, it says it corrupts its soul. O sea, le hace daño al alma. It affects the soul of the person. No solamente le hace daño al cuerpo, It's not only the body, pero le hace daño al alma, la but corrompe. it corrupts the soul. Porque hay dos personas involucradas Because there are two persons or people that is involved, y la mayoría no caen en cuenta que en un pecado sexual no solamente se involucra el cuerpo, and most of them don't realize that it is not just involved the body,
sino que cuando se comete un pecado sexual, adulterio, fornicación o los demás pecados que ya hemos But nombrado, when sin of fornication, adultery is committed, or those that we have already said, se está envolviendo también el alma. we are involving also the soul. Y eso es más, es más delicado eso en sí que la parte física. And that's more complicated than the physical part or area. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando algunas personas desechan su propio hogar, o sea, su propio I don't matrimonio, know if you have realized that when some people reject their own home or their own marriage, la persona con la que realmente se casaron, the person which they really married to, cuando ellos piensan, dicen, yo amo realmente a mi esposa o a mi they esposo, think and they say, I really love my husband or my wife. pero después se les hace difícil desligarse de aquella persona con que cometieron el pecado. But then it is hard for them to split or to go away from that person which they committed sin with, Porque es una situación del alma, because it's a soul situation. no está solo en el cuerpo, It is not just in the body, está en el alma. it's in the soul. Y si fuéramos a hablar del alma sería muy complicado explicarlo And if we are todo. going to speak about the soul, it would be very complicated to explain it all. Es como algo muy profundo en usted mismo. It's like something very deep in each of you. Es allá dentro de usted, son sus sentimientos Inside of you are your feelings que algunas veces van por encima de la razón y lo dominan. that sometimes are above or beyond your reasoning, and it dominates you. Por eso el Señor nos ayude a todos. That's why may the Lord help us all. Ayude a nuestros adolescentes, Help our teenagers, a nuestros estudiantes, our students, nuestros hijos. our children. Ellos van a la escuela, They go to school, a la universidad. to university, Y el mundo de nuestros días ofrece una tentación muy amplia en ese and aspecto. the world of our days offers a very great, big temptation in that area. Porque la sociedad de hoy día está presa en ese tipo de pecados. Because our society Está presa o es esclava de ese is tipo a de slave, pecados. is enjailed on that sin. Entonces es muy difícil hoy día para las personas. So it's very difficult for people nowadays. Por eso es que les he dicho el tema, Jesucristo es la gran realidad. That's why I have said that Jesus Christ is the great reality. Es el que lo llena todo en todo. He's the one that fulfills everything in all. Solo en Cristo podemos vivir en esta vida lejos de esas cosas. Only in Jesus Christ we can live in this life far away from those things. Porque el poder del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar el alma. Because the power of the Lord Jesus Christ is enough to clean the soul. Digo que el poder del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar el alma. I say that the power of the Lord Jesus Christ is enough to cleanse the soul. Porque realmente el alma necesita limpieza. Because the soul needs cleansing. Y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia el alma. And the blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses our soul. Cuando la Biblia dice la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo And the pecado, Bible says that the blood of the Lord Jesus Christ, the Son of God, cleanses us from all sin. realmente está hablando de limpiar nuestra alma. Really, it's speaking about cleansing our soul. Porque el pecado corrompe el alma. Because sin corrupts the soul. Y especialmente este tipo de pecados sexuales. Especially this type of sins that are sexual. Pero el Señor Jesucristo, que es todo en todo, But the Lord Jesus Christ, that is our all in all, que es el Cordero de Dios, which is the Lamb of God, Él quita el pecado del mundo. He takes away the sin of all the world. Él con su sangre tiene el poder de limpiar el alma. With His blood, He has the power to cleanse the soul. Esa alma que ha sido corrompida por el mal, That soul that has been corrupted by evil, que ha sido corrompida por el pecado. that has been corrupted by sin. Y en esta sociedad moderna, And in this modern society, o como la llaman ahora,
posmoderna. or this postmodern society. Porque no sé cómo se irá a llamar mañana. I don't know how they're going to call it tomorrow. Ayer decían que nuestra sociedad era moderna. Yesterday they said it was a modern society. Hoy decimos que nuestra sociedad es posmoderna. Now we say that is a postmodern society. O sea, estamos después de la So we modernidad. are beyond or after modernity. No sé qué irán a decir mañana de nosotros. I don't know what they're going to say about us tomorrow. No sé en qué estado estaremos como sociedad. I don't know what will be our state as a society. Pero llámese la sociedad moderna But let us say our modern society o la sociedad or posmoderna postmodern society o el título o el nombre que le quieran or dar the title or name they want to give it. o como quieran clasificar a nuestra sociedad. However they want to classify our society. El Señor Jesucristo tiene el poder. Lord Jesus Christ has the power, Tiene el poder para la sociedad moderna has the power for modern society y tiene el poder para la sociedad and posmoderna. power for the postmodern society. Y si todavía el Señor no ha venido And if the Lord has not come yet, y mañana clasificáramos a la sociedad con otro and nombre, we classify our society tomorrow in another way, todavía el Señor Jesucristo sigue teniendo el poder. still our Lord Jesus Christ continues to have the power. Poder para limpiar, Power to cleanse, poder para perdonar, power to forgive, poder para libertar, power to deliver, poder para cambiar al ser humano. power to change human beings. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Aleluya. Hallelujah. Por eso tenemos que hablar del Señor Jesucristo That's why we have to speak about the Lord Jesus Christ, como la gran realidad. like the great reality. Cuando yo leo este pasaje, When I read this passage, esta mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, this woman that was found in the very same act of adultery, para mí no es tan alto o no resalto tanto el pecado del adulterio de la mujer, I don't emphasize so much or I don't highlight so much the sin of the woman, pero veo mucho más grande el amor y la misericordia de Cristo. but I see a greatness in the love and mercy of the Lord Jesus Christ. Veo mucho más grande el poder del Señor, I see greater the power of our Lord Jesus, porque Cristo Jesús es más grande que el pecado. because Lord Jesus is greater than sin. Cristo Jesús es más grande que la maldad. Christ Jesus is greater than evil. Cristo Jesús es más grande que un alma que se corrompió. Christ Jesus is greater than a soul that was corrupted, Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. because Christ Jesus is the Son of God. Es el Cordero de Dios. He is the Lamb of God. Él quita el pecado del He mundo. takes away the sin of the world. Su sangre tiene poder. His blood has power. Su sangre es His efectiva. blood is effective. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Jesucristo vive. Jesus Christ lives. Jesucristo es la gran realidad. Jesus Christ is the great reality. No solo para mí, Not only for me, para usted, but for you. para usted, For you. pero para toda la sociedad But for all también. society also. Porque todo el que viene a Cristo, Because everyone that comes to Jesus, en él encuentra in descanso. him he will find rest. ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo? Do you remember what the Lord Jesus Christ said? Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Come to me, those who are heavy laden, Yo los haré I will descansar. make you rest. Esa es la verdad. That's the reality. Sin Cristo, Without Jesus, el ser humano es un completo desastre. human beings are a complete disaster. No porque la gente quiera ser un Not desastre, because people want to become a disaster, pero sino porque el ser humano sin Cristo está esclavo del pecado. but because human beings without Jesus, they are slaves to sin. Lea el pasaje y usted ve el desastre. You can read the passage and you will see the disaster. El Señor Jesucristo está enseñando, The Lord Jesus Christ is teaching, está sentado he is seated, y de repente aparece una multitud. and suddenly a multitude appears. Traen a una mujer They bring a woman que viene avergonzada. that is ashamed. La traen por la fuerza. They are bringing her by force. Ella no viene voluntariamente. She's not coming willingly. No creo que ella venía con una, o sea, mirando de una manera altiva. I don't think she was coming with a proud look, Pero de todas maneras esa era la escena. but that was the scene.
Vienen con la mujer They come with a woman, y la mujer muy seguro está avergonzada. and this woman, it's probably she came very ashamed, embarrassed. Pero la gente está diciendo, necesitamos arreglar este problema. People are saying we need to fix up this problem Porque es un problema muy grave para la sociedad. because it's a very grievous problem for society. Y ellos dijeron, nosotros somos una sociedad creyente. And they said we are a believer society. Somos una sociedad religiosa. We are a religious society. Tenemos una ley. We have a law, Y es una ley que nos la dio Moisés. and it's a law given by Moses, Y esa ley es de Dios. and that law is of God. Y esta mujer fue encontrada en el acto mismo del And this adulterio. woman was found in the very same act of adultery. Tenemos que resolver ese We problema. have to solve this problem Porque la ley dice que a esta mujer no se le puede dejar vivir. because the law says that this woman cannot be alive. Ella debe morir. She has to die. Así que, Señor Jesucristo, So, Lord Jesus Christ, estamos trayendo a esta mujer para que nos ayudes a resolver este we are problema. bringing this woman for you to help us to solve this problem. Hay que limpiar la We sociedad. have to cleanse our society. Así que, ¿qué dices? So, what do you say? El Señor Jesucristo dice, se inclinó y escribía con su dedo en tierra. The Word of God says that he was stooped into the ground and he was writing in the floor. Y no les dijo nada. And he didn't say anything to them. Al rato, como él no decía nada, ellos insistieron. In a while, since he didn't say anything, they insisted. Señor, estamos diciéndote del problema, hay que limpiar esta sociedad. Lord, we are telling you about the problem. We need to cleanse the society. Y esta mujer es adúltera. And this woman is an adulterous woman. Y la ley es clara. And the law is clear. Vamos a resolver este problema. Let's solve this problem. Vamos a limpiar esta sociedad. Let's cleanse the society. La Biblia dice que el Señor Jesucristo los miró The Bible says that the Lord Jesus Christ looked at them. y les dijo, bueno, resolvámoslo. He said, okay, let's solve it. El que esté sin pecado, tire la primera piedra Him without sin, throw the first stone. y resolvamos esto de una vez. Let's solve this in a minute. Y después de hacer de expresar estas palabras, And after he expressed these words, se dobló de nuevo y siguió escribiendo en tierra. he stooped again and he was writing again on the floor. Pasaron unos minutos y no se oyeron gritos, After some minutes, there were no cry outs, no se oyeron lágrimas there were no tears, y no se vio que había una revolución en el lugar, and there was no revolution in the place, sino más bien un silencio. but just it was silent, a silent place. Y el Señor se levantó, And the Lord rose up, miró alrededor, he watched no había nadie, his surroundings, there was nobody. solamente estaba la mujer en el mismo sitio donde la dejaron los demás. There was just a woman in the very same place where she was left. No había ni una sola piedra por There ahí. was no stones there. La mujer no tenía heridas. The woman was not wounded. Ella estaba allí todavía en shock por el problema que había She enfrentado. was in shock because of the problem she had faced. Y el Señor le dice, mujer, los que te acusaban, ¿dónde están? And the Lord says, woman, where are those that accused you? Ninguno te condenó. No one of them condemned you? Y la mujer le contestó, no, Señor. And the woman answered, no, my Lord. Entonces el Señor le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. So the Lord said, woman, neither I condemn you. Vete y no peques más. Go your way and don't sin. ¿Usted Sin no more. creería que el Señor no condena a la mujer porque el Señor no le importa el adulterio? You might think that the Lord doesn't condemn the woman because he doesn't care about adultery, No, no fue por eso. but it was not because of that. Es porque
La Biblia dice, cuando el Señor les dice a ellos, está it is bien, because- resolvamos el problema. The Bible says that when the Lord says, let us solve this, Y el Señor les dice, comencemos. let's start immediately. Y el que no tenga pecado, pues comience. Those that have no sin, then throw the stone. Realmente, lo que el Señor estaba diciendo es, todos ustedes se merecen el mismo lugar que tiene la mujer. What the Lord was really saying was, all of you deserve the same thing that this woman deserves. Todos ustedes deberían pararse ahí. All of you should be standing right there. Y todos los demás deberían apedrear a cada uno de ustedes. And every one of you should stone the other. Porque lo que el Señor le estaba mostrando era el gran desastre de la vida personal de cada uno. Because what the Lord was showing them was the great disaster of their personal life. El Señor no estaba diciendo que el adulterio era aceptable. The Lord was not saying that adultery was acceptable. Lo que él estaba diciendo es, ustedes no tienen la autoridad moral. What he was saying, you don't have moral authority. Porque probablemente más de uno de los que estaban ahí también habían cometido adulterio. Probably most of them that were there, they had committed adultery also. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la mujer la trajeron sola. Because the woman, they brought her alone. Y la ley decía que había que traer a la mujer y al hombre. And the law said that they had to bring the man and the woman. Si habían encontrado a la mujer en el acto mismo del If they adulterio, found the woman in the very same act, entonces ¿dónde estaba el so hombre? where is the man? Porque ella no estaba adulterando con el aire, Because she was not adultering with the air. ella estaba adulterando con un hombre. She was adultering with a man. ¿Dónde estaba el hombre? Where is the man? Pero mire que cuando el Señor dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. But look that when the Lord says, the one that is without sin, throw the first stone. Y el Señor Jesucristo se dobló para seguir escribiendo And en the Lord tierra. Jesus Christ stooped to write on the floor. La Biblia dice, comenzaron a irse de uno en uno. The Bible says that they started to leave one by one. Y dice que comenzaron los más viejos. And the eldest ones started to go first. Y terminaron yéndose los más jóvenes. And the last ones were the youngest. ¿Por qué? Why? Porque ahí está representada toda la sociedad. Because all society is represented there. Sin Cristo nosotros no tenemos oportunidad. Without Jesus, we don't have opportunity. Sin el Señor nadie tiene escapatoria. Without the Lord, nobody has a way out. Porque el pecado esclaviza al que sea. Because sin makes anybody a slave. No importa la edad. It doesn't matter the age. No importa si es hombre o mujer. It doesn't matter if it's a man or a woman. No importa la clase It social. doesn't matter the social status. Tampoco importa el dinero. It doesn't matter the money or your resources. Y no importa tampoco la capacidad intelectual. It doesn't matter your intellectual capacity. No importa el apellido. It doesn't matter your last name. El pecado es un detonante. Sin Es como un arma. Sin is like a weapon, like explosion. Mata lo que alcance. It kills whatever it gets to. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin are death. ¿Está usted aquí Are conmigo? you here with me? Por eso en esta noche estamos resaltando al Señor Jesucristo. That's why tonight we are highlighting the Lord Jesus Christ. Y no estamos resaltando el pecado. And we are not highlighting sin. No estamos resaltando el adulterio. We are not highlighting adultery. Porque si alguien viene a Cristo, Because if somebody comes to Jesus, el adulterio será destruido. adultery will be destroyed.
Si alguien viene a Cristo, If somebody comes to Jesus, cualquier pecado sexual quedará eliminado. whatever sexual sin will be eliminated. Y cuando yo digo cualquiera, estoy hablando de cualquiera. And when I say whatever sin, I'm saying whatever sin. Algunos piensan que cuando uno dice si alguien viene a Cristo, Some people believe that when we say if somebody comes to Jesus, estamos hablando solamente de aquellos que nunca vinieron a la iglesia. we are speaking about those that never came to church. No es cierto. That's not true. Usted puede venir a Cristo cada You día. can come to Jesus every day. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, The Lord Jesus Christ said, if anybody wants to follow me, niéguese a sí mismo deny himself cada día each day y sígame. and follow me. Este es un acto de seguir a Dios diariamente. This is an act of following the Lord daily. Es un acto de servir al Señor día por día. Day by day, this is an act day by day. Si usted y yo no lo entendemos, If you and I don't understand it, entonces encontramos gente que una vez vino a la iglesia, then we find people that once came to church, vinieron y dijeron, Jesucristo, perdóname. they came and said, Jesus, forgive me. Pero un día tuvieron un problema de cualquier índole. But one day they had whatever problem, Fueron enredados por el pecado. they were involved in sin, Y nunca pudieron reponerse. and they never could be restored again. Porque ellos no estaban conscientes que hay que venir a Cristo cada día. Because they were not conscious that you have to come to Jesus every day. Usted y yo tenemos que venir a Cristo cada You día. and I, we have to come to Jesus every day. Ayer fue un día precioso Yesterday was a nice day en la presencia del in the Señor. presence of the Lord. El Señor nos guardó. The Lord kept us. El Señor nos ayudó. The Lord helped us. Hoy es otro día precioso. Today is another precious day. Pero si el Señor no ha venido por su But if the pueblo, Lord has not come for his people, mañana será otro día. tomorrow will be another day. Y mañana tendremos que volver a Cristo. And tomorrow we will have to come back to Jesus. Tendremos que levantarnos por la We will mañana. have to wake up in the morning Y tendremos que decirle, Señor. and we will have to say, Lord, Eso es confesar a Cristo. that's confess Christ. Decirle, Señor, Say, Lord, es confesarlo. that's to confess. Cada día hay que confesar a Cristo. Each day we have to confess Christ No Jesus. solo un día, Not just one day. todos los días Every day debemos decirle, Señor. we have to say, Lord. La Biblia dice que el Espíritu mismo, The Bible says that our own spirit, el Espíritu mismo, our very same spirit, con el Espíritu Santo, with the Holy Ghost, clama y dice, Abba, Padre. together with the Holy Ghost, cries out, Abba, Father. Porque cada día tengo que reconocer a Cristo. Because each day we have to acknowledge Jesus. Y cada día tenemos que reconocer al Padre. And we have to acknowledge the Father each day. Si alguno hubiere pecado, If someone has sinned, la vida no se le acabó. life has not ended. Eso es lo que dice Dios. That's what the Lord says. Dice, si alguno hubiere pecado, If someone has sinned, la vida no se le acabó. life is not over yet. Dice, si alguno hubiere If pecado, someone has sinned, abogado tenemos para con el Padre. we have an intercessor with the Father. ¿Y cuál es nuestro abogado? And who's our lawyer? Jesucristo. Jesus Christ. ¿Se da cuenta que tenemos que venir a Cristo cada día? Can you realize that we have to come to Jesus Christ every day? Que la más grande realidad de nuestra vida es Cristo The Jesús. greatest reality of our life is Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Ayer estuve contento por Cristo. Yesterday I was happy because of Jesus. Hoy estoy contento por Cristo. Today I'm happy because of Jesus. Y mañana estaré feliz por Cristo. And tomorrow I will be happy because of Jesus. Cuando llegue a la presencia de Dios, And when I get to the presence of God, todavía con el resto de la iglesia, with the rest of the church, no estoy hablando de esta iglesia I'm local, not speaking about this local church. estoy hablando de la iglesia de Cristo. I'm talking about the church of Jesus Christ. Estoy hablando de todos los creyentes de la I'm historia. speaking about all the believers of history. Ese día delante del Señor, That day before the presence of the la Lord, Biblia dice que nos quitaremos las the coronas. Bible says that we will place our crown.
grounds, y nos postraremos delante on del the floor, and trono we will bow down before the throne, y gritaremos and we will cry out, y and we cantaremos will sing, y adoraremos and we will worship, y diremos: digno eres, and we Señor, will say, you are worthy, Lord, de recibir la gloria y la honra y el poder, receiving glory, honor, and power, porque tú fuiste inmolado because you were slain, y con tu sangre nos has and rescatado, with your blood you have rescued us. nos redimiste. You redeemed us. ¿Entiende eso? Do you understand that? Jesucristo es nuestra gran realidad. Jesus Christ is our great reality. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos estamos aquí? How many of you are here? ¿Cuántos amamos a How Cristo? many of you love Jesus? Tenemos que amar a We Cristo. have to love Jesus. Él es nuestra gran realidad. He's our great reality. Sin Él estábamos perdidos. Without him we were lost. Sin Él estábamos condenados. Without him we were condemned. Íbamos rumbo al infierno. Our destiny was hell. Íbamos rumbo a la condenación. We were going to condemnation. Pero en Cristo Jesús tenemos vida. But in Jesus Christ we have life. Amén, hermano. Amen. Si por alguna razón el alma tuviera un problema, If by any means your soul has a problem, tiene un momento como ese que dice ahí, has a moment like it says there, y alguien por alguna razón fuera atropellado por su propia naturaleza, and somebody maybe is crushed or is bitten by his own nature, por aquellas circunstancias carnales pecaminosas, those carnal circumstances that are fleshy and sinful, todavía en Cristo Jesús hay remedio. there's still remedy in Jesus Christ. Digo, todavía en Cristo Jesús hay remedio. I say there's still remedy in Jesus Christ. Todavía en Cristo Jesús hay remedio. There's still remedy in Jesus Christ. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la mujer? What is what the Lord is saying to the woman? Yo tampoco te condeno, I don't condemn you either, porque estás en la misma condición de todos los demás. because you are in the same condition which everyone else has. Pero le estaba mostrando que en él hay remedio. But he was showing them that in him there was remedy. Le dice a la mujer: vete, He tells the woman, go away, no peques más. go thy way, don't sin, sin no Vete y no more, peques más. sin no more. En otras palabras, si entras en Cristo, In other words, if you come in through Jesus, hay perdón, in Jesus there is forgiveness, hay limpieza, there is cleansing, hay liberación, there is deliverance, hay vida nueva, there is new life, hay transformación, there's transformation, hay oportunidad de vida en there is Cristo. opportunity of life in Jesus. Aleluya. Hallelujah. Digo que hay oportunidad de vida en I Cristo. say that there's opportunity of life in Jesus. Gloria a Dios por Jesucristo. Glory to God for Jesus Christ. Oh, aleluya. Yo pienso que esta noche, Hallelujah. I think that tonight, antes de usted acostarse, before you go to sleep, va a tener que arrodillarse You'll- junto a su cama you'll have to kneel down in your bed. y le va a tener que decir al Señor: muchas gracias. And you will have to say to the Lord, thank you very much. Muchas gracias por estar ahí siempre para mí. Thank you very much for being for me always. Siempre. Always. Cuando me he sentido bien When I have felt myself good y cuando me he sentido mal. and when I don't feel so good. Cuando he ido por la vida triunfante When I'm going like triumphing in life, y cuando he ido en la vida enfrentando derrotas. and when I'm facing downs in life. Porque siempre el Señor ha estado ahí para mí. Because always the Lord has been there for me. Siempre ha estado ahí para usted. He has always been there for you. Él es nuestra gran realidad. He is our great reality. Él es el todo en todo. He is our all in all. Sin Él estaríamos perdidos. Without him we would be lost. Pero con Cristo tenemos But vida with eterna. Jesus we have eternal life. Digo, en Cristo tenemos vida eterna. I'd say in Jesus we have eternal life. Por encima de todo. Above every other thing.
por encima de todo. above everything. Levante sus manos y dígale, Señor, Lift up your hands and say, Lord, gracias porque tengo vida eterna. thank you because I have eternal life. Por encima del pecado, Above sin, por encima de la maldad, above evil, por encima del desastre. above disasters. Tengo vida eterna I have eternal life porque tengo a Cristo. because I have Y Jesus. si el pecado entrara algún día a mi vida, And if sin comes into my life any day, yo voy a venir a Cristo de nuevo. I will come to Jesus again. Y Jesucristo con su sangre And Jesus Christ with his blood va a limpiar mi is alma. gonna cleanse my soul. Va a limpiar mi Will alma. cleanse my soul. Va a limpiar mi Will alma. cleanse my soul. Va a limpiar mi alma. Will cleanse my soul. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Jesucristo va a limpiar mi alma. Jesus Christ is gonna cleanse my soul. Digo que Jesucristo va a limpiar I mi say alma. Jesus Christ is gonna cleanse my soul. La sangre de Cristo es una fuente de limpieza permanente. The blood of Jesus Christ is a permanent fountain of cleansing.